you guys. Guys, napaani na po tong mga palay namin guys. Napaani na po guys. So guys, paani na po kami. Pero yung mga iba hindi pa po pwede guys. Kaya hindi pa po naaani. So guys, mga baka na pong mga laman guys. Baka na po. So guys, yan po guys. Shout out. Yan guys, may nagpapa-shout out. Shout out daw kay Rodel. Bayaw Rodel. Shout out sa'yo. Bayaw Rodel. At saka si yung po guys, si kasama si papa-shout out daw. Ay, nagpapa-shout out daw. At guys, kasama si Rael guys, tsaka si Rodel. Yan shout out sa iyo. shout out ay papa shout out guys. Okay, so mga baka na po naman guys, napaani na po tong mga guys, nauna. Ito po yung guys, yung mga hindi pa pwede guys, kaya yung mga nahuli kaya hindi pa pwede guys. Mga iba medyo may berde pa guys, may berde pa pala, may berde pa guys. Yan guys. Okay, so mga baka na po guys. So mga laman puro baka na guys. Yan po guys, dito na lamang po guys. Daddy ER nyo po. Hey, out.